May gala, kumusta? Ug maayong buntag Mindanao, maayong buntag Iligan. Welcome sa atong panaguban sa unang hugna sa tulumanon, panikay-sikay sa kabutagon nining adlaw Martes. Pitsa 28 na ni buwan sa Abril ning tuiga 2020. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini na usab inyong alagad Nonoy Bia, mudapit kaninyo sa pakiguban kanako sud lamang sa pipila ka gutlo nga tulumanon sa panikay-sikay sa kabutagon tungod kay mosunod man ang tulumanon may gala alas 4:30 alang sa devotional hour kang Kuya Sunday Sinahon karon taw-taw na may gala alas 4:30. Una nga sa dili pa nang naa ako sa ang muarangkada karon butaga. So unahon nato sa pagpasalamat ang atong labaw nga makagahom. Unang-una sa tanan kay mo nay ato ang kampanya dinhi nga matag sayo sa kabuntagon, inigbangon nato mga kaigsunan. Unahon nato sa pagpasalamat ang ato labaw nga makagahom tungod kay ato pagailhon may gala kung wala siya wala tay mahimo nining kalibutan na. Usa ka dakong grasya nga nakaabutan nining adlaw, lain na usab nga adlaw nga gilugway sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi aron kita makaarangkada, makapadayon sa atong mga gimbuhaton diin ang atong mga buhat may gala kanang makapahimuot o makapahimaya sa atong labaw nga makagahom. Dili na ta mohimo kay do na tay hisgutan karong buntaga mga kaigsunan kalabot sa pag-akusar sa pipila ka mga tao. Dili man daghan may gala, pipila lang nga wa makasabot mahigala sa tinud-anay ba kay ingon nila kon mudawat dayta kang Ginoong Hesus Kristo nga atong himuong bugtong personal nga manuluwas sa dihang maluwas na ta, pwede na dayta magpakasala pag-usab. Muna wala masabti sa mga dili tinuod nga Kristohanon. So sa mga Kristohanon naghupot gayud og tinud-anay kay unsa ba imuhang kung usa ka Kristohanon kanang imong gidawat sa Kristo nga imong bugtong personal nga manuluwas, kinasing-kasing Kristohanon ka na. So unsa di ay ang karakter ni Kristo nga angayan natong huptan, angayan natong sundon, di ba? Ingon ana makaigsunan, si Kristo mahigala dili palahubog, dili siya sugarol, mabitaw na Ang atong bersikulo karubutaga mahigala nga atong paghisgot-hisgutan, mao ni kinutlo mahigala sa Ikaduhang Korinto kapitulo 5 versikulo 17. Kanang giingon, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. Unsa man pagka new creature nimo, kon ang imo ang naandan nga mga bisyo imo gyapon gibuhat, behold, all things are become new. Kita ba makaingon ba sa atong tagsa-tagsa kakugalingon kung Kristohanon ta unsa may nabag-o sa atong kinabuhi di ay? Di ba no? Who am I? Mo na gingon may gala pangutana imong kaugalingon og kinsa ka diha ni Kristo. Mo nang na may gala tong pagaiskutan, unya lamang taud-taud mga kaigsunan ha. Akong balikon may gala kay wala na ko ma-display sa screen. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So ato na paghisgutan unyang taud-taud mahigala sa ato panag-uban sa tulumanon panikay-sikay sa kabuntagon kay naapoy nag-akusar mahigala nga ngano kuno magsige tag hisgot mahigalag pulong sa Dios. Abi ko ninyo makaigsunan ang pulong sa Dios kung gusto ta mahigala og healthy, di ba no? Ining mata nato sa kabuntagon makaigsunan kinsa bay nangandoy nga dili healthy ang panglawas, di ba? Kitang tanan mahigala nangayo gyud kada adlaw og baskog nga panglawas. Kung gusto ta may galag healthy, baskog nga panglawas mga kaigsunan, physically, o sa espirituanong bahin, kini ang pulong sa Dios may naghatag may galag kadasi ka nato. Mga mamahimotang mabaskog, physically, o mahimotang mabaskog, kay ang atong kalag mga kaigsunan, mabaskog man pulkapil. Maoning importante gyud ang pulong sa Dios. Mabitaw na ang kinabuhing dayon, nga imong akseptahon karon hangtod na sa ikaduhang kalibutan kung di ka paingon mo na ang kinabuhing dayon. Dili kay imo nang gidawat karon nga buhi pa, ini kamatay nitong physical nga lawas, ang atong kalag makaangkon niana kinabuhing dayon. Mo na mahigala nga karon nato pangitaon. So bueno, paingon dayta og maayong buntag sa atong tanan nga masukin tig paminaw sud sa 44 ka mga kabarangayan sakop niya Dakbayan. Tanang mga barangay officials, may buntang ninyo diha atong 44 ka mga barangay kapitanes, gatusan ka mga barangay kagawas sa naman CVOs o tanang mga tanods.
Sa mga mag-uuma nga nakaroon sa nakalain-laing nga dapit sa atong kabukiran ug tanang mga lumulupyo daplin sa kabay-bayonan, sa atong mga higala nga mga mananagat mayong paglawig sa kadagatan. Tanang mga drivers bisag walay biyahe karon o nagpahipi silang tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan, hala good morning kaninyo dihang tanan kay hapit na. Kay kining tanan mga kaigsunan mahuman ra man gyud ni. Walay dili mahuman mga kaigsunan, matapos ra ang tanan mga kaigsunan nga yatubang nga mga problema kay bisag unsa may gala ka mga dagko nga problema sa kinabuhi naa gyud na sulbad oy. Dili na mahitabo may gala nga walay sulbad o kining sitwasyon nga atong giyatubang karon mahuman ra ni. Pero inikahuman nini mahigala unsa bay aton nakatunan sulod sa pipila ka adlaw mga kaigsunan nga nagsige ta og pundo siya sa atong Pinoyanan. Di ba no? O unsa may aton nakatunan, unsa may ato ang ikasulti mahigala ilabi na sa magsige lang gyapon tag pasigarbo may galas no silingan sa atong mga suod nga higala dili na kinahanglan may gala nga duna tay makatunan diha gayod sa Ginoo, di ba no? Kita may gala mo bati ta og kaulaw sa ato isig ataw, pero sa Ginoo di ta mo bati may gala kaulaw, di ba? Ang tao mga kaigsunan wa gi ulaw, pero kon atong hunahunahon may gala angayan magyud nato nga ang atong kaulawan sa tanan ang atong labaw nga makagahom. Sayang kay mga kaigsunan moingon tang Kristohanon ta pero naghimo ka, nagumon gyapon ka sa mga kasalanan, wa ka mosunod mahigala siyang kamanduan. Sa iyang mga pagpahimangno, wala ka mosunod. So dili day ka maulaw mahigala kang Kristo. Di ba no? Ngilad kayo mahigala nga usa ka Kristohanon mahigala mo angkong Kristohanon pero kutob lang mahigala sa dila. Wala mahigala gitisok sa kasing-kasing. Ngano bitaw na? Nga daghan karon mahigala nga sobra kay kakabalaka. Sobra kay ka magul-anon sa sitwasyon nato karon. O doon na gani uban mga kaisunan, nihimos paghunos kinabuhi sa uban nga mga tao. Di ba no? Nga no man na, kay sobra ilang gibati nga kaguol. Nagpaulipon may galas kaguol. Tungod kay kulang man o kahibalo. Ngadto sa pulong sa Dios. May buntag na ito, tayo pa ha, kadiot. Ato sang itimbaya ni sila. Si Nanay Denya Chong, may buntag ni mo danay. Ni Arangkada na og sayo, og si Tatay Job. Ni Lab sa Siray, good morning. Ana karon diha sa Japan. Ingon niya, good morning Brad Noy. May buntag po diha ma'am. Og may buntag kang Johnny, Jarmy Romo, good morning. May buntag ni mo diha Jarmy. Pangumusta lang diha ni Brad Ronnie Romo. Og sa uban pa diha no, diha sa Lugait. Ngumusta ra ba to si Mary Jane Hunt? Kay kini si Mary Jane Hunt. Kanunay sa mga umusta diha as mga taga-Lugait, no, sa mga Romo family, kay manghod man ni Romo, igsuon man ni, di ba igsuon man mo ni kuano? Ay kini si Jarme, di ba? Jarme igsuon man mo ni Ronnie, igsuon pa mo ni Regine Hunt. Anala sige. Mayong buntag na lang kaninyo diha mga taga-Lugait unya. Nangumusta si Regine Hunt diha kaninyo, labi na kang Jarme Romo nga naa karon. Nakaarangkada karon sa Facebook o sa mga taga-Bunawan kang Pastor Lloyd Flores, may buntang ni mo na pastor og ni Pastor Richard Romeric dia sa Rogongon, atong itimbaya sila karon buntaga. Sila si Nanay Avelina Paruhinog des Barangay San Roque, nay may buntang nay o kang Nanay Margarita Cartin. Agwanta-agwanta lang sa mga trabahante, sa mga nagkalain-lain mga pribado nga buhatan o sa mga unsa pa diha nga walay trabaho karon mga panahon na kay maabot ra gyud na kay duna may hangyo may galaw bisan pagani is Presidente Duterte kagabi nisulti naman siya mga kaigsunan, di ba? Di ba katong atong gibalita kaganiha. Katong iyang giingon nga gilakbitan niya mga kaigsunan katubi taong pagpahigayon na siya ang national address kagabi mga kaigsunan. Niingon siya nga gihisgutan niya mga kaigsunan nga mamahimong ipatuman sa Metro Manila ang partial opening, modified community quarantine. Kanang sa mga lugar nga dili kay apektado sa coronavirus, mamahimo nga ablihan mga kaigsunan ang mga negosyo. Alang sa mga gagmay nga negosyo, mamani ang sugyot mahigalas pipila ka mga magbabalaod nga ang mga gagmayng negosyo, ilabi na kato mga dili kayo apektado sa coronavirus kay daghamang lugar din sa Pilipinas nga dili apektado. So, mo na nga tagaan sila kay gayunan, kay aron sa ingon niya na makalihok ang mga gagmay nga negosyo. Kay aron nga ang atong ekonomiya, dili kayo totally nga inigabot sa panahon nga lisod kay makabangon mahigala ang mga gagmay nga negosyo. Di ba no? Mo na makaigsunan nga paabot lang mo.
Oh, bisan pa niining paghuman mahigala sa Abril 30 dinhi sa ato sa Dakbayan sa Iligan tingali makahukom na nga to ang kagamhanan kay mao man ni. Mao man ning giingon ni Presidente Duterte dinhi. Tan-awon lang nato mahigala unsay makabot nga desisyon sa ato mga opisyales sa kagamhanan dinhi sa Dakbayan sa Iligan kay mao man na mosunod man gyud ta mga kaigsunan, di ba no? O kanang pagpadagan unya sa mga di pasahiruan nga sakyanan kay aron nga ang mga trabahante di na po sila maglisod sa panahon nga moadto silang tagsa-tagsa ka mga trabaho dili susama karon nga bisan gani mga frontliners lisod mahigalas pagsakay. Oh, kay mga motor single di naman makabiyahe kung dunay angkas. Di ba kay tagsa-tagsa gyud na. Oh, mo nang naso mayong buntag na lang ninyo dinhang tanan o paabot-abot lang di lang magpasulabi sa gibati makaguol o kasuko unsa ba kay daghan kayo mga nasuko sa buhatan o mga kawani sa DSWD. Oh. Pero ni ay angay gyud nga kasukan mahigala sa tanan kining pahigayon mahigala pagpangambos mga sundalo nga diin nitabang lang makaigsunan sa kawani sa DSWD sa pang-apod-apod mahigala sa mga ayuda alang sa mga apektado kaayo sa coronavirus, gihunusan mahinon, giambusan mahinon. Hello, good morning. Mayong buntag ni Eljen Smile. Mayong buntag ni Mundha Eljen, mayong pagpanikay-sikay. Og may buntag usab kang Pastor Alfred Obina diha sa Barangay Suarez og si Madam Jonah Jane. Karong taud-taud kay Martes Mandero, no? Ang mga tulumanon ganyong mabati gikan sa alas 4:30 patubang sa alas 5:30 devotional hour uban kang Kuya Sandy Sinahon. Dayon alas 5:30 balik ta maigala sa pipila lamang kagutlo. Dayon pagka alas 6 patubang sa alas 8 ang tulumanon Kasikas Kabuntagon uban kang Pastor Ruben Sulapas. Alas 8 patubang sa alas 9 ang tulumanon na Knowledge is Power and Enlightenment uban kang Pastor Carl Escudero. Inyo na mabati unya alas 8. Alas 9 patubang sa alas 10 karong adlaw kay Martes man sa Lipdanan sa Katawhan uban kang Pastor Alfred Obina o kang Madam Jonah Jane. Mo na mga tulumanon karong adlaw alas 10 patubang sa alas 11 ang tulumanon mahigala nga What the Bible Says. Unsay gisulti sa Biblia. Mas may magina makaigsunan nga karong mga panahon na angayan ta nga maminaw mahigala sa pulong sa Dios kay mo ni pinaka importante mga kaigsunan. Dayon alas 11 patubang sa alas 12 ang tulumanon, Biblia lang walang personalan uban nila ni Pastor Ricky Belmonte, ila ni Pastor Ruben Sulapas og ni Kuya Sandy Sinahon silang tulo. Dayon pagka alas 12:30 patubang sa alauna ang tulumanon, Biblia lang walang personalan uban kang Pastor Chris Pontillas, no? Dayon sa pagkalauna patubang sa alas 2 ang tulumanon, Alnor. Uban nila ni Pastor Richard Romeric. Mo nang naa. Alas 2 patubang sa alas 3, awa pa, dili pa makaarangkada Sir Joel karon mapanon na tungod kay busy pa. Iyahan ang tulumanon, health hour pero wa pa Sir Joel. Sige lang, pasinsay lang sa ninyo. Alas 3 patubang sa alas 4, Bible hour uban kang Pastor Ricky Belmonte. So mo na yung mga tulumanon may galahan to na sa gabi na itulumanon sa gabi may galang everything uban kang Bethel, di ba no? Mo na may gala sa alas 7 man na, alas 7 sa gabi. Dayon sa pagka alas 8, mubalik ang madungog pagbalik may gala ang tulumanon, Biblia lang walang personalan uban kang Pastor Chris Pontillas. So mo nang na mga tulumanon karong adlaw o sa matag adlaw basta Martes dunay kalahian sa adlaw Lunes, Miyerkules o Biyernes, no? Dunay mga programa nga pipila lang kaadlaw sulod sa isa ka semana napoy tulumanon nga gikan sa adlaw Lunes paingon sa adlaw Biyernes. So bayno. Dira ta mahingala sa atong paghisgutan karong buntaga kining tubag ni siya sa mga akusasyon sa pipila ka mga tao nga ingon nila ang ilang pagtuo manggod nga kung kita mahigala usa ka Kristohanon pwede ta mobalik mahigala sa atong mga daang gawi kay ingon niya kung sa ato pa diay kung maluwas na ta, pwede na ta mohimo sa pagpakasala. Dili, pwede. Dili na pwede makaigsunan tungod kay mo man giingon mahigala ni Kristo. Sa atong Dios makaigsunan, di ba no? Kung dili ka maulaw mahigala nga mohimo sa mga butang, do na kay
gibati kung bation kag kaulaw ba sa imong mga amigo, sa imong mga paryente, kung bation kag kaulaw niya na mas labaw nga mubati unta tag kaulaw may galas no labaw nga makagahom. Ngilad po kayo mga kaigsunan nga ingnon ta may galaw wagi ulaw ning tawhana. Di ba no? Oh, mangyud ana ta mga kaigsunan. Mao na mga kaigsunan nga atong tinud-on. Busa katong mga alang-alang nga Kristohanon, tinud-a biya gyud. Tinud-a ha? O kay mo ni ato ang bersikulo karong butanga mahigala 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. All things. Kinahanglan ang mga daan nga mga butang, ang daan nato nga mga gawi ato na isalikway. Tanawa, behold, all things are become new. Tanawa ang tanang butang na nga bag-o. Unsa may mabag-o may gala sa atong kinabuhi kung kita moingon nga Kristohanon. Mabitaw na nga dawaton nato si Kristo nga atong bugtong o personal nga manuluwas. Nganong kinahanglan magyud nato siyang dawaton? Kay gasa na siya mo na gasa alang kanato nining kalibutan na. Karon nga buhi pa ta. Kay ang kinabuhing dayon iyang gihatag nga ni kanato karon nga buhi pa ta. Kinabuhing dayon nga diin pagasuluban ang atong kalag human nga mamatay kining atong pisikal nga lawas. Mo na mga kaigsunan, karon nga buhi pa ang tao. Kay wala na'y panahon nga ang kuno nimo ang kinabuhing dayon so diyang mamatay ni imong pisikal nga lawas. So mo na mga kaigsunan, nga atong pamatud-an o kana ato bang tan-awon may gyud nato atong kasing-kasing ha, dili biya nato matikatikan mahigala ang Dios. Dili pwede mahigala nga atikatikan nato ang Dios oy. Kay kaybaw siya unsa ang naa sa atong kasing-kasing. Mabitaw na nga kung atong dawaton si Kristo nga atong bugtong o personal nga manuluwas nga nang atong ilhon ba. Ang bot manggod ipasabot may galang atong dawaton, ilhon nato, tuhuan nato, saliga nato nga si Kristo mao lamang ang nagpakamatay ngadto sa cross, nagpaaga siyang hamiling dugo. Mao na maayong balita ni Kristo. Tungod kay kung wala pa na niya buhata makaigsunan, walay kapasayloanan sa atong mga kalag. Walay kapasayloanan may gala sa atong mga sala. Nan kay ang bayad sa sala mao man ang kamatayon, ang pagka-impierno man, impierno tang tanan. Wala tay paglao may gala, di ba? O mo nang gihimo sa Dios. Nan karon kun imo nang dawat si Kristo tinud-a kanang kinasingkasing mo na iyang gusto sa Dios kinasingkasing. O mo na nga unsa bay na bag-o may gala sa atong kinabuhi kung kita moingon nga Kristohanon ta, unya nagdawat ta ni Kristo pero nibalik ta sa tong daan nga gawi. So mo na giingon sa uban, mo na pagsabot tingali sa uban nga moingon sila nga pwede ra day na noy. O pwede ra day na nga humanta mo dawat ni Kristo, pwede na day ta magpakasala pag-usab dili. Kay hugot mahigalang kamanduan sa atong Dios. Mo bitaw na nga mukuha ta mahigalang karakter ni Kristo sa diyang mahimutang Kristohanon tinud-anay. Kanay ang giingon nga ang daan nga mga butang atong isalikway. O isalikway og ang tanang mga butang na bag-o na alas to kinabuhi. Unsa man day mabag-o may galas to kinabuhi kon atong balikan may galang atong mga daan nga mga bisyo. Di ba no? Ingon ana magkaigsunan dili na mahimo. O may buntag day ni Pastor Carl sayo kay karon. O unsa kay natumban na ni nga piti man sa iyo. Ako na na-plugging kagani ha. Nga las 8 mabati na si Pastor Carl kagahapon man god tungod sa makakulian nga wagid kapungi. Kung napungan pa, naagid tatog hapon. Mao na ba? Dahil ngayon utana man God. So, alang sa mga suki na to, ilabi na kang love sa Siray, diya sa Japan. Nga kanunay gayod nga nagsunod kay og siya pa, gikan gikuno sa iyang pagkabata, gitudloan sila sa iyang ginikanan, nga magbasa gayod og balaang kasulatan. Munang, bisan tuod siya og dito sa Japan, pero murag uhaw gid siya nga sa pagpaminaw sa pulong sa Dios kay kanang gumato ta sa laing dapit mga kaigsunan bitaw. Kung walay mga panagtigom, mahimo bitaw nga murag makalimtan unsa ba? Murag mawa pun mga kaigsunan pero sa mga dapit nga naa ang panagtigom, murag mabag-o pun imong hunahuna ba kanang kanunay ba nga hugasan imong hunahuna sa mga maayong pulong sa Dios. Ingon ana mga kaigsunan kay dito bitaw sa Saudi. Kanunay man gyud nga nagpahigayon sa panagtigom ang mga Kristohanon dito. Mga tinud-anay gyud nga Kristohanon. Mo na nga ang pagka-Kristohanon nga atong hisgutan karon tinud-anay, dili nang atik-atik. Kay ang Dios may gala nakahibaw na siya unsay naa sa atong kasing-kasing.
Kay kung atong tanawon maigala sa unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 19 maigala kanang giingon diha. Unsa? What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost? Mo nay kanang giingon ni Apostol Pablo nga unsa ba di ay? Wala ba day kuno kita mahibalo nga ang atong lawas mao ang templo sa Dios. Sa diyang atong gidawat si Kristo nga atong bugtong o personal nga manuluwas, sa ato pa atong giakseptar. Gipapuyo nato ang balang espiritu sa atong kasing-kasing. O diha siya mo puyo, templo na sa Dios. Unya, ato din hugaw-hugawan may galang templo sa Dios. Mao nang sa mga manigarliyuhay, muundang gyud kay templo man sa Dios. Mao bitaw na nga sa panahon bitaw sa bag-ong tuig, mingon dayon ang kadaghanan, akong New Year's resolution karon, di na ko manigarilyo. Pero dili sila makahimo sa pag-undang, pipila lang kadlaw, nga naman, wala man sila gisaligan. Kay kung doon na pa sila gisaligan, nga tinuod nga Dios, mutabang na nato makaigsunan. Muna'y mutabang nato. Mo palingkawas nato ni ana. Di ba? Kay buhing testimony man kay nasuyan mapun nako ni. Manigarilyo, bi ako sa una. Mainom pa. Kanang hubog-hubog sa uban nga magligid-ligid des kasada, kanang matulog des kadaplinan. Experience na ko na. Mo na makasulti ko niya na makaigsunan. Kung matinud-anon ka, nga magbag-o sa imong kinabuhi, dangop diha kang Kristo. Wa may lain makaigsunan nga muhatag mo palig-on sa ato ang kanang kasing-kasing. Ngano bitaw na? Nga daghan karon nga nagpatuyang mahigala silang kaguol. Daghan ang nagpatuyang sa ilahang mga kabalaka. Ngano man, tungod kay kulang mahigala og kahibalo, may tungod sa Dios. Kay kung dili pa mahigala kulangan og kahibalo ang mga tao, wala tayo muhimo og pagpanikbas mahigala sa sekretaris barangay. Kaya wala maapil mahigala sa amelioration program, di ba? Magkahuna-hunaon ta sila. Ngano man na ay may buntag dito kang Sir Ray Aparece, may buntag ni mo da sir, nakakaroon diya sa Cebu. Kumusta man ang lockdown diya sa Cebu karon? Kay murag ulahi man sila nagpahigayon o kining kwarantina. Mas una ang dakbayan sa Iligan kay kaniadto manggod pagsugod kwarantina sa dakbayan sa Iligan, wa man nisunod man dayon sa Manila mahigala, di ba? Nisunod man dayon. Nakakita dayon og mayong dalan mahigala mga opisyalis dinhi sa atong dakbayan nga misunod dayon. Ang Cebu mahigala wa pa. Ang uban dito nagpasigarbo pa, wala man diri sa mua. Normal man. Normal na karon tanawa. Mas daghan ang ilahang kuan. Daghan ang ilahang positibo mahigala sa coronavirus. Dili ba gyud ni kakumpiyansaan mga kaigsunan? Dili ba gyud ni mahamay-hamayan kay dili man ni dula-dula mahigala. Usa kini ka seryoso nga butang. Kini bang coronavirus kung hiskutan, seryoso ni siya. Nga diin mga kaigsunan, maghimo po ta og seryoso. Kaseryoso mahigala tong kasing-kasing sa pagdangop diya sa tinuod nga Dios. Dili na to dula-dulaan mahigala ang Dios. Mo ni ang tubag nako sa pipila ka mga akusasyon sa mga higala nato nga moingon, pwede ra day na kay luwas naman ta. Pwede ra day ta nga humantang maluwas, pwede ra tang mubalik, pwede ra tang mubalik sa pagpakasala, dili na. Dili na makaigsunan. Kay munay ligong mga ebidensya. Kanang giingon din if any man, tayo pa unang Korinto kapitulo 3 versikulo 17, if any man defile the temple of God, him shall God destroy. Timan nina, ang Ginoo may gala nagsaad ang daan. Si kinsa man nga tao nga muhimo sa paghugaw-hugaw sa templo sa Dios, nakahinumdum mo may gala nga si Jesus Kristo dito sa templo nga iya ang gikasukan to mga merchandiser dito kay gihimong merkado ang templo sa Dios. So ingon ini mga kaigsunan, masuko gan ang Dios. Sa panahon nga kita mga kaigsunan nidawat ni Ginoong Hesus Kristo kining atong kasing-kasing mo ni ang templo sa Dios. Diin nagpuyo dinhi maigala ang Holy Spirit. If any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are. Dili ka maulaw mga kaigsunan nga nidawat ka ni Kristo nga imong bugtong personal nga manuluwas wa nimo tinud-a, di ba? Imo lang gi hamay-hamayan, imo lang gi
kanang gikalamsangan. Mo na mga kaigsunan nga lig-on gyud kay ni. Ngano bitaw na nga dunay kapungot sa Dios nga ipadangat dinis kalibutan tungod na sa kagahi sa balatian mahigalas matag tao. Tungod sa iyang paghimo o kadautan, tanawa ragong kalibutan karon ug unsa mahigala ka kadautan ng kalibutan. Kung aton tanawon mahigala ang palibot, wa na gyud. Kaya abi nato mahigala nga nining panahona sa pandemic nga giatubang sa tibuok bahin sa kalibutan, abi nato ug ang mga nasod mahigala nagtinabangay. Wala oy. Dire ra sa ato mahigala nagtinabangay. Dunay mga grupo mahigala sa mga tao nga nitunol og hinabang. Nitunol og hinabang ngadto sa mga walang gyud, kanang wala gyud ba? Wala gyud makawkaw mahigala nga mapangitaan og makaon matag adlaw. Dunay mga grupo. Ato nang gidaig sila kay doon na sila gugma sa pagpanghatag nga sa mga tao. Doon na sila kaluoy ba? Kaluoy. Kita iguro man tang, di ba kita mabati ang mapunta kaluoy. Kaluoy pero wa man tay igong salapi o mga butang nga ikatunol nga to kanila. So unsa may atong buhaton? Ngay mabati man tag kaluoy pagampo. Mo na pagampo makaigsunan ko doon na tay higayon nga makasulti o makapadayag sa pulong sa Dios atong ipadayag. So mo ni dinhi. Ipadayag na to mahigala kay mo ni ang pinakalabing mahinungdanon, pinakalabing importante nga madungog sa tao. Gugma man ni siya. Gugma alang sa kalag sa tao nga dili mahitumpawag kantos kadautan. Di ba? Mo ni siya. Usa ni kada kong gugma sama sa gugma sa Dios nga gipakita nga ni kanato. Mo nang gugma nga atong ipakita ngadto sa atong isikatawo. Mabitaw na gingon niya nga higugma imong isikatawo sama sa paghigugma sa imong kaugalingon kay kung concern ta sa atong kalag na nakakaplag ta mahigala sa kamaturan nga ang kaluwasan sa kalag pinagi lamang ni Kristo ato na isulti sa uban nga wa pa sila masayod kabahin sa kaluwasan kay musugot lang dai pugka nga ikaw ray makaadtos langit. Ingon ana mahigala mo nang kun atong balikan mahigala ang 1 Corinthians chapter 3 verse 17 tinud-a gyud dili mahimo na makaigsunan mo bitaw na nga ingon dayong uban adi mimsulod anang imuhang kuanoy kay di mimsulod diha di mimutipon diha kay kanang dili man ta ka panigarilyo. Mo nang nasa imong hunahuna. Kay mo nang kung pagka-imperno sa kalag sa tao, dili na siya mahigala nga dili tinuyo sa tao. Tinuyo gyud sa tao kay siya man ang nagpili. Mo na makaigsunan nga nganong maimperno mahigala ang kalag sa tao tungod na sa atong pagpili kay nining kalibutan na gitagaan tag kahigayunan nga makapili ta. Asa ta. Di ba? Gipahibalot ang daan nga ang paagi sa kaluwasan sa kalag sa tao, pinagi lamang ni Kristo. Dili ang pagpangadji. Dili ang pagnovena. Dili ang pagpamisa. Mo ni klaro mahigala nga pagkasulti. Di ba? Ingon ana makaigsunan. If any man defile the temple of God, him shall God destroy. Siya gyapon mahigala mo guba. Mao nang kadaghanan sa mga kining kadaghanan sa mga sabay tawag gani dili magpatuo magsigilag pabadlong magpatuyang mahigala sa ilahang mga binuang bisag makadaot sa lawas hala sige bisag kanang shabu giingna na nga makadaot sa lawas sige ra gihapok shabu bisan nga nakadawat mahigala hinabang gikan sa gobyerno gipalit og shabu ingon ana mahigala kun si bisan kinsa nga tao maghugaw sa templo sa Dios kaniya ang Dios maglaglag. Kay ang templo sa Dios balaan. Di day ta maulaw mahigala sa Dios. Nga gipasulod nato sa atong kasing-kasing unya atong gihugaw-hugawan. Di ba? Mo nang naa nga kon mukaon ta, kon moinom ta man kaigsunan, buhaton nato ang pag-inom, buhaton nato ang pagkaon sama nga kahimayaan sa Dios. Mao man ang naama kaigsunan kay gikinahanglan magyud nato nga ang kuan ang tay pakadiot dili mao akong kanda. Dayon mo na makaigsunan nga kon wala ta pugni mahigala sa pagkaon. Wala ta pugni mahigala sa pag-inom. Pero kanang pagkaon o pag-inom
nga kahimayaan sa Dios. Pero dili bot pasabot mahigala nga moinom kag mga ilim no makahubog. Kay daan naman ang gisulti sa atong labaw nga makagawom. Kanang giingon bitaw sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do all to the glory of God. Buhata ang tanan alang sa kahimayaan sa Dios. Dili kay magpatuyang ta mahigala og inom sa mga ilimnon nga dili gitugutan sa Dios, kanang bino. Wine is a maker, mo man giingon sa Proverbs chapter 20 verse 1. Wine is a maker, strong drink is raging, and whosoever is deceived kanang nalingla thereby is not wise, dili kuno maalamon. So muna mga kaigsunan, so diar tataman kay napupos na atong panahon, basta kining ang atong tubag lamang nga kung tinuod ta nga Kristohanon, tinuod na to nga Kristohanon ta magtinuod ta may galas tong kasing-kasing, kay walay lain makabasa sa tong kasing-kasing may gala ang Dios lamang, dili ang tao makabasa niya na. Mabitaw na nga dunay water baptism para unang lakang na siya nga sadyang mahimok kang Kristohanon, imong pamatud-an ngadto sa tao. Pamatud-an tungod kay ang tao di man makabasa sa kasing-kasing, ang Ginoo raman pakadiot. Pastor Carl, unsa man ni? Good morning. Lagi. Sige. So, pabuta, ikaw man din na. Natingala po ko, pag-abli ako ba? Sige. May buntag ni mo na, Pastor Carl. Karon taon may kalay mo kalimot, ha? Musunod na ang tulumanon, devotional hour, uban kang Kuya Sunday Sinahon. Sangan sa ato station manager, Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong alagad, Nonoy B. Magpasalamat ung mingon, mayong buntag, Iligan.